Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau bersatu hati ya Tuhan, masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, lembutkan hati kami ya Tuhan. Berikan kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Shalom ada di dalam kami ya Tuhan. Saat terindah adalah saat menyembah-Mu ya Tuhan. Ketika aku berhadapan dengan-Mu ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu begitu hangat ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan. Kami siap dipimpin, kami siap menyembah ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Berhadapan dengan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
kuasa-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau mendengarkan firman dari-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh Pastor David Lai. Berkati beliau ya Tuhan, hikmat, rahmat ya Tuhan turun atasnya ya Tuhan. Siapa yang mendengar ya Tuhan, kami siap, kami buka hati, kami siap dimerdekakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Well, praise the Lord. Puji Tuhan, saudaraku. It is a joy to be here tonight. Suatu sukacita bisa berada di sini malam hari ini. And so we would like to say thank you to Pak Han and Ibu Christine. Terima kasih for this pada Pak Han privilege. dan Bu Kristen untuk kehormatan ini. Are you glad that you are here tonight? Saudara senang bisa berada di sini malam hari ini. Amen. For those who are online, Bagi you yang know, online tentunya, I'm sure that tonight you will be blessed. saya yakin saudara juga akan diberkati. Amen. All right, let's open our Bible to the book of Luke chapter 18. Injil Lukas pasal 18, kita buka The kitab title of kita. the message is called Do Not Pass Me By. Topik firman hari ini, jangan lewati aku.
Alright, so Luke chapter 18, Jadi Injil Lukas pasal 18 ini verse 35. ayat 35. Then as it happened, as Jesus or he is coming near Jericho, Jadi dikatakan ya bahwa Yesus mendekati kota Yeriko. and the Bible tells us that there was a certain blind man sat by the road begging. Alkitab berkata bahwa ada seorang yang buta bernama Bartimius dalam keadaan mengemis. And hearing a multitude passing by, he asked what it meant. Mendengar kerumunan orang banyak melewatinya, dia bertanya, apa maksudnya? Ada apa ini? So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Berkatalah mereka bahwa Yesus dari Nazaret sedang melewati kita. So Jesus was coming near. Artinya Yesus sudah mendekat dengan mereka. The people were already excited about Jesus. Nah, kerumunan orang itu sudah bergairah tentang Yesus. Because Jesus this is the last stage, of his ministry before he go to Karena Jerusalem. ini bagian tahap terakhir dari pelayanan Yesus sebelum dia ke kota Yerusalem. And so for the last 2 over years, people have heard about what Jesus had done. Selama 2 tahun lebih, mereka telah dengar apa yang Yesus telah lakukan selama ini. That Jesus have healed the sick, Dia telah menyembuhkan orang sakit, there were miracle happens. mujizat tanda heran terjadi. Jesus can forgive sin, Yesus juga pribadi yang mampu mengampuni dosa. and many people were blessed by Jesus. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan Yesus. And so the people at Jericho have heard about Jesus. Nah, orang-orang Yeriko telah mendengar tentang nama Yesus. They never dreamed that the day that Jesus is going to come to their town. Tidak pernah bermimpi mereka bahwa Yesus hari itu akan datang ke kota mereka. And I'm sure that the people at Jericho have different needs. Saya yakin orang di kota Yeriko memiliki kebutuhan yang berbeda. Some need their bondage to be broken. Ada yang minta supaya belenggu mereka dipatahkan. Some need breakthrough in Ada yang finances. perlu terobosan misalnya dalam hal keuangan. Some need healing. Ada Some yang need perlu miracles. kesembuhan atau mujizat lain. Some need restorations. Ada juga yang perlu pemulihan. So it is the opportunity of the people in the town to receive the answer. Jadi hari itu merupakan kesempatan bagi orang di kota itu untuk menerima jawaban mereka. And so this blind Bartimaeus, when he heard all those commotions, Jadi waktu Bartimius yang buta mendengar kebisingan atau suara gaduh dari orang banyak ini, so he asked, bertanyalah dia, what is happening? apa sih yang sedang terjadi? And so the people told him that Jesus of Nazareth is coming. Mereka berkata, Yesus dari Nazaret sedang datang. So they all know that Jesus from Nazareth. Mereka taunya cuma Yesus dari Nazaret atau tempat asalnya. And they also know the things that Jesus have done. Mereka juga tahu hal-hal perkara-perkara Yesus sudah pernah lakukan. And let's go to the book of Mark chapter 10 to Injil continue. Markus pasal 10 untuk melanjutkannya. So the Bible tells us that in Mark chapter 10 verse 46. Nah, di dalam ayat 46 dari Injil Markus pasal 10 tadi dikatakan begini. Now they came to Jericho. Nah, sekarang mereka sudah tiba di kota Yeriko. So just now he was coming near, now they arrive at Jericho. Dalam perikop lain kita baca mendekat tapi belum tiba. Sekarang perikop yang lain dikatakan dia sudah tiba di kota Yeriko. Now as he went out of Jericho with Nah, his disciples, Waktu Yesus keluar dari Yeriko bersama para murid, here we see that Jesus is leaving Jericho. di sini kita lihat artinya Yesus segera meninggalkan kota Yeriko. But when he came, there was a lot of commotions. Jadi waktu Yesus datang begitu banyak suara kegaduhan, kebisingan dan sebagainya. People were excited. Kenapa orang-orang itu They were bergairah, all excited. senang banget mereka. Just like tonight, Seperti juga malam ini, saudaraku. that we praise God, we worship God, we raise up our hand, we clap. Kita memuji, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, saudara. It's just like Jesus is already here. Seperti Yesus sudah ada di tempat ini. Can somebody say amen? Rindu hal itu, katakan amin. Amen. Amin. But tonight, do not let God bypass us. Tapi malam hari ini jangan biarkan Yesus melewati kita.
Amen. Amen. Because every time when God show up, miracle, the glory of God will be released. Karena setiap kali Yesus menampakkan diri, menyatakan diri, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan akan dilepaskan bagi kita. Tonight, the power of God will be released. Malam hari ini kuasa Tuhan akan dilepaskan bagi kita. Amen. Because there's nothing impossible with the God that you and I serve. Karena bagi Tuhan yang saudara dan saya layani, tidak ada yang mustahil. Amen. And so now Jesus was leaving. Nah, Yesus dalam keadaan akan meninggalkan kota Yeriko. No, the people at Jericho did not receive anything. Kenapa? Orang Yeriko ini tidak menerima apapun, saudaraku. All right, and let's go to verse 47. Ayat 47, saudaraku. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jadi waktu Bartimeus mendengar bahwa itu Yesus yang datang ke kotanya, dia berkata, Yesus anak Daud, berbelas kasihanlah atau kasihanilah aku ini. Everybody knows that, or they recognize Jesus from Nazareth. Ingat, orang banyak yang lain mengenali Yesus sebagai Yesus dari Nazaret. But nobody see him as Jesus, as Son of David. Tapi tidak seorang pun yang bisa melihat Yesus sebagai anak Daud. That is the difference here. Inilah perbedaan di sini, saudaraku. Amen. The blind man, Orang yang buta he ini couldn't see. sebenarnya secara jasmani nggak bisa melihat dia. Now, how did he know that Jesus is the Son of David? Pertanyaannya, kok si Bartimeus yang buta ini tahu bahwa Yesus itu anak Daud? Now, the title Son of David, Titel atau sebutan anak Daud ini it means the Messiah. memiliki makna bahwa Sang Mesias. Messiah means God. Mesias artinya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Amen. It means that, it also means that my Savior, my healer, everything. Juga bisa is in- berarti juru selamatku, penyembuhku, dan segala nama Allah ada di dalam kata anak Daud itu. Amen. And so here blind Bartimaeus, he cried out to Jesus. He said that, Son of David, have mercy on me. Nah, di sini Bartimeus berseru dengan suara keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. And then verse 49. Ayat 49 sekarang berkata begini. So Jesus stood still. Yesus sampai terhenti ya langkahnya. Amen. He stood still. He couldn't take another step Dia terhenti, forward. tidak bisa melangkah lebih lanjut. Because somebody have stopped him from bypassing them. Kenapa? Karena ada seorang ya mampu menghentikan Yesus sehingga dia tidak melewati mereka begitu saja. And so Jesus called for the blind Bartimaeus. Nah, saatnya Yesus memanggil si Bartimeus yang buta ini. That every meeting that we have, Setiap ibadah atau pertemuan yang kita adakan, the reason because sometimes we do not receive our answer because we do not know how to stop Jesus, or we do not, we just let him bypass us. alasan kenapa kadangkala dalam ibadah kita menerima sesuatu tidak ada mujizat dan tanda heran karena kita tidak mampu menghentikan Yesus sehingga Yesus melewati kita begitu saja. Every time when God visit us, Setiap kali lawatan Tuhan datang, he wants to bless us. kerinduan hati Tuhan ialah apa? Memberkati kita He wants to semua. change us from glory to glory. Dia rindu merubah kita dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Hallelujah. Amin. So that the supernatural will be released, into Sehingga our hal yang situation. bersifat adikodrati akan dilepaskan dalam situasi keadaan kita. And I pray that tonight we will be able to stop Jesus from bypassing Saya us. berdoa biar kita malam ini berhasil menghentikan langkah Yesus sehingga dia tidak melewati kita begitu saja. In the book of Genesis chapter 18, Kejadian pasal 18. verse 1 to verse 3, Ayat pertama sampai ayat 3. the Bible tells us that during this time Abraham was sitting, in front of his tent. Dikatakan pada saat itu Abraham sedang duduk di kemahnya. And also in the heat of the day. Itu juga disebutkan di dalam terik-teriknya hari itu. Yeah.
panas terik, yeah. So it speaks about lunchtime. Ini bicara jam makan siang, Yeah. saudaraku. Now all of us know that during lunchtime it is very hard to focus on work. Semua kita tahu jam makan siang orang sulit untuk fokus untuk tetap bekerja. Yeah, because now we are all focusing on soto ayam. Nah, semua fokus pada makanan. Ini saya soto ayam. Nasi goreng, okay, and so forth, all right? Dan seterusnya, ya. You know, and so during the lunch hour, we cannot really focus. Selama jam makan siang itu, orang tidak bisa fokus Yeah, lagi. all they want to do is go and eat. Yang ingin mereka lakukan ialah pergi untuk makan. Is that true for all of us? Benar True, nggak? huh? Ya, jujur. Okay, you know, and so that's the moment when God came. Nah, saat-saat seperti itulah ya, Tuhan datang melawat Abraham. And so he saw 3 men. Dilihatnya Abraham 3 pria yang datang kepadanya. You know, but at that time, Tapi pada waktu itu, you know that he saw that one of them is the Lord. bahwa salah satu dari 3 itu adalah Tuhan sendiri. And so he stopped them from bypassing him. Lalu Abraham berhasil menghentikan ketiga orang ini supaya tidak melewati dia begitu saja. Alright, so in the book of Genesis chapter 18, Kejadian pasal 18 tadi, alright, verse 3. ayat 3 sekarang. And Abraham said, My Lord, Abraham berkata, "Ya Tuhanku, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. sekiranya aku mendapat perkenan di matamu, jangan lewati hambamu begitu saja." Amen. See, Abraham is able to stop God from bypassing Di him. sini Abraham berhasil menghentikan Tuhan supaya tidak melewati dia begitu saja. The reason, Alasannya you know, the reason because God wants to speak to Sarah. karena sebenarnya Tuhan ingin berbicara langsung kepada Sarah, So it all istrinya. depends Nah, semua ini sebenarnya tergantung on Abraham. Abraham sendiri. You know, whether he is able to stop God from bypassing Apakah him. dia berhasil menghentikan Tuhan supaya tidak melewati dia begitu saja? Because in the book of Genesis chapter 17 verse 21, Karena dalam satu pasal sebelumnya, pasal 17 ayat pertama, God spoke to Abraham. He said that this time, next year, next season, you are going to have a son. Tuhan sudah berfirman bahwa pada waktu seperti ini, tahun berikutnya, waktu berikutnya, kau akan memiliki seorang putra. Yeah, Sarah is the one that is going to give birth. Jadi yang akan melahirkan itu adalah Sarah So, tentunya. but Sarah, you know, that didn't know. Waktu itu Sarah nggak mengetahuinya. Yeah, probably Abraham told him. Mungkin lewat Abraham disampaikan pesan ini. You know, but Sarah couldn't believe it. Tapi Sarah belum mempercayainya. The reason because Sarah looks to the natural rather than believing what God said. Karena Sarah melihat keterbatasan jasmaninya daripada melihat apa yang Tuhan ingin berikan kepadanya. See, in the natural, we are all limited. Secara alamiah, secara fisik, semua kita kan terbatas, saudara. In the natural, you know that we just depend on our own resources. Secara alamiah kita tergantung dengan sumber-sumber yang kita miliki. And so, God has already spoken to Abraham. Nah, kan Allah sudah berfirman kepada Abraham sebelumnya. And so when God stayed back Nah, to eat begitu lunch with Abraham, si Allah dengan 2 rekannya lain tinggal di kemah itu makan siang bersama Abraham. see, God go to the point. See, God is not a God that will, you know, talk and talk. You know, He'll go to the point. Tuhan itu pribadi yang langsung ke pokok masalah, nggak muter-muter dulu ya. All right. And so in verse 9, Nah, ayat 9 saudaraku, then they said to him, "Where is Sarah, your wife?" bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di mana istrimu?" All right. In the book of Genesis 18, verse 9. Kejadian pasal 18 ayat 9 All right. tertulis So he begitu. said, "Where is your wife?" Ditanya, "Mana tuh bojomu itu?" All right. So Abraham said, "My Si Abraham wife berkata, is in the "Bojoku tent." lagi di kemah kan?" All right. And he said, Lalu dia berkata, "I will certainly return to you according to the time, and behold, Sarah your wife shall have a son." "Aku masih akan kembali padamu nantinya, sesungguhnya istrimu pasti memiliki seorang putra." And the Bible said that Sarah was in the tent door which was behind him. Nah, si Alkitab mencatat Sarah ada di kemah itu ya, walaupun ada di belakang mereka, And Sarah laughed.
Tertawalah Sarah, saudaraku, tertawa dia. Because, she was thinking, my husband already old, I'm already old, we are all already, unfertile. Dia pikir gini, suaminya wis tuwe, saudara dia juga udah tuwe, udah gitu, dinyatakan udah gak subur begitu. Yeah, so in the natural, it is impossible to have a son. Secara alami nggak mungkin tuh memiliki seorang anak. Amen. God is a God, doesn't matter how old or how young. Allah kita nggak tergantung usia kita tua atau muda. When God wants to bless you, He'll bless you. Kalau Tuhan ingin berkati saudara, Dia akan berkati saudara begitu saja. Amen. Mary, was a young virgin. Ingat, Maria masih perawan suci dan masih muda usianya. Amen. Nothing impossible. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Hallelujah. And then the Lord spoke. Lalu In verse Allah 13. berfirman dalam ayat 13 dari Kejadian tadi. Why did Sarah laugh? Pertanyaannya, kenapa sampai Sarah tertawa? Ya, Yeah, she laughed. Surely, she laughed because that she thinks she's too old to have a dia child. berpikir terlalu tua untuk bisa melahirkan seorang anak. Amen. Some, probably that some of us might have situations like that. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini memiliki situasi yang seperti itu. Maybe your job, maybe your business. Baik dalam hal pekerjaanmu atau bisnismu. Yeah, probably that you look at it is like it's impossible. Mungkin saat saudara pandang, kayaknya udah nggak mungkin, nggak For bisa. us, it could be very, very hard, very, very difficult. Bagi kita mungkin udah sukar banget, angel, udah nggak mungkin deh. Yeah, but God spoke in verse 14, is anything too hard for the Lord? Nah, lihat ayat 14 bagaimana Allah berfirman. Katanya begini, apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? Is there anything too hard tonight for the Lord? Pertanyaan yang sama, apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhanmu? Amen. There's nothing too hard for the Lord. Amen. Nggak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Amin. Whether people who are sick online, whether you have cancer or whether you are barren or your business already bankrupt, there's nothing too hard for the Lord. The Lord can still bring restoration. The Lord can help you to recover all. Apapun keadaan saudara, mungkin yang online sakit atau mengalami masalah dalam bisnisnya, Tuhan tetap sanggup mendatangkan terobosan, membantu saudara mendapatkan jawaban seperti yang saudara kehendaki. Do not allow God to bypass us. Intinya, kuncinya, jangan biarkan Tuhan melewati kita begitu saja. It's so sad that sometime in the church I see when, of course not my meeting, but I know that sometime in the church people fall asleep. Sedihnya ya, sangat menyedihkan. Saya tahu bukan dalam ibadah saya tentunya. Orang bisa tertidur dalam suatu ibadah atau lagi dengar firman. Amen. And so we all try to be very nice. Kita nih coba Very bersikap polite. baik, And so we sopan. say, we say that, that, they are just resting or sleeping in Kita the berkata, presence of the Lord. sedang beristirahat dalam hadirat Tuhan, tidur di dalam roh. dan I tell you, sebagainya. that kind of person cannot receive anything. Orang yang seperti ini nggak mungkin terima sesuatu dari Tuhan. Amen. How can God bless you when you are sleeping? Bagaimana Tuhan memberkati seseorang kalau orang itu tidur saat Tuhan mau bicara? Only person that was sleeping that God blessed was Adam. Ya, yang dibuat tertidur lalu diberkati ya dengan seorang wanita ialah Adam. Itu yang tercatat di Alkitab. Ya. Amen. For the rest, you are all not qualified to sleep. Selebihnya bukan kualifikasi bagi kita untuk tertidur lalu mendapatkan jawaban. Amen. Because faith come by hearing. If you are not hearing, Bukankah iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan? Kalau nggak dengar gimana? and also Jesus said in one of the statement, it all depends on how you hear. Nah, Yesus juga berkata dalam statement kalimat pernyataan berikutnya, tergantung apa yang kau dengar. Amen. We can hear information or we can hear revelation. Kita bisa dengar walaupun firman ya, bisa sekedar informasi, tapi firman itu bisa menjadi pewahyuan, penyingkapan bagi kita yang menangkapnya. Amen. But when we hear, by faith with revelation, then something is Nah, about to kalau take place. kita tangkap dengan iman, itu akan menjadi pewahyuan, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Hallelujah. Now let's go to the book of Mark chapter 6. Kita lihat Injil Markus pasal 6.
Mark chapter 6. Markus pasal 6, saudaraku. During this time, Jesus sent the disciples in the boat to go to the other side. Pada saat itu Yesus mengutus para murid supaya menyeberang ya, ke seberang. And so Jesus saw them straining against the wind. Nah, saat para murid di laut itu dengan perahunya, mereka sedang berjuang bersusah payah melawan angin itu, saudara. Alright, verse 47. Ayat 47 sekarang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Verse 48. Ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang pada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Amen. So here okay, go back 48. Kembali ayat 48 dulu, coba Alright. ayat sebelumnya. And so the Bible tells us that Jesus, goes to them, Kita mencatat Yesus mendatangi mereka ya, walking on the water. dengan cara berjalan di atas air mendekati perahu mereka. That means that Jesus, wants to go there and help them, in their situations. Artinya Yesus sih rindu mau menolong situasi keadaan mereka itu, So that they will not row against the wind. supaya mereka tidak bersusah payah mendayung melawan angin yang berlawanan arah itu. But he also said that he also would have pass them by. Tapi ayat 49 mencatat Yesus segera akan melewati mereka begitu saja. So it all depends on the disciples Jadi di sini apa? Tergantung kepada para murid. whether they can stop him. Apakah para murid berhasil menghentikan Yesus supaya tidak melewati mereka? And so when he was walking on the water, Jadi waktu Yesus berjalan di atas air, verse 49, they saw him walking on the water and they said that it is a ghost. nah 49 waktu para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berkata, wah, hantu, hantu. Amen. The reason because nobody have seen a man walking on the water. Alasannya apa? Selama ini nggak pernah dilihat seorang pun yang pernah berjalan di atas air. And so, if they don't see a man walk on water, the opposite can be true. So they say hantu. Ya, jadi berlawanan dengan Tuhan ya hantu ya, karena nggak bisa pernah lihat orang berjalan di atas air. Yeah. Probably that we might not see a person walk on the water. Mungkin ya, secara kasat mata nggak pernah lihat orang berjalan di atas air. And of course, none of us have seen. Tentu saja tidak seorang pun daripada kita But pernah I want you melihatnya. to imagine this. Coba Bapak Ibu bayangkan hal ini ya. Coba, Have you ever walked in the night pernahkah waktu malam kita jalan ya, Ya. di tengah kegelapan malam, and then you pass by a tree tiba-tiba melewati sebatang pohon. and then the leaf begin to shake? Kok seperti daunnya mulai bergerak-gerak, goyang begitu. And so dark, so Udah gelap gulita. yeah, sometimes we got frightened. Kadang-kadang kita kaget juga, terkejut ya. Yeah, we Takut. thought, so we may think that it is a ghost. Kita berkira, aduh, jangan-jangan setan nih lagi bekerja. So from walking to running. Jadi tadinya jalan cabut. jadi lari kencang, cabut. Yeah, maybe you have heard story like that, alright? Mungkin pernah dengar cerita begitu ya. And then the next day when you come back to the same place, Nah, kayak harinya waktu kita kembali ke tempat yang sama, and then you look, saat kita lihat, oh, it's just a banana tree. oh, cuma pohon pisang. Yeah, yesterday was windy, so the Kemarin leaf was shaking. anginnya lumayan kenceng, makanya goyang-goyang, ada gerakan-gerakan begitu. Alright, so basically that is what they are seeing. Jadi pada dasarnya seperti para murid di perahu itu yang mereka lihat. And then verse 50. Nah, ayat 50 Alright, I sekarang. want you to see properly. Mari For, kita ingin lihat dengan tepat. for they all saw Jesus. Nah, dikatakan karena mereka semua mulai melihat Yesus. Alright. Ayat 50. Alright, every one of them saw Jesus. Nah, semua mereka mulai melihat bahwa itu Yesus. No more a ghost. Jadi bukan hantu lagi yang dilihat mereka. You see, the Bible tells us that when you look for God, you'll Alkitab find Him. berkata ya, kalau kita mencari Tuhan, kita pasti menemukan Dia. Amen. Whether you are a believer or whether you are not believer. Apakah orang itu sudah percaya Tuhan atau belum? Kalau cari kebenaran pasti menemukan. Amen. God is a God that, He's looking for people, that if their hearts are loyal towards Him, He will turn towards them.
Dikatakan oleh firman Tuhan kalau orang hatinya setia ya, Tuhan akan hatinya berpaling ya kepadanya, menoleh kepadanya. Amen. God is such a good God. It's not Begitu difficult to find Him. baiknya Tuhan, tidak sulit kok untuk menemukan Tuhan itu. Amen. No need to sing 1 hour, Tidak perlu nyanyi sampai 1 jam in order to find Him. supaya Tuhan datang dan kita menemukan Dia. Ya, It's easy. mudah untuk mendapatkan Tuhan. Amen. When you look for Him, you Kalau find kita Him. benar-benar mencari Dia, kita pasti akan menemukan Dia. I want to share my testimony. Kesaksian pribadi saya. Yeah, probably you heard me preaching, but you never heard my testimony. Mungkin sering dengar saya khotbah aja, tidak pernah dengar kesaksian pribadi saya. How I came to know God. Pertanyaannya, kenapa saya awal-awal ya bisa menerima Tuhan, mengenal Tuhan? It was during this time in my life that I was bondage to drugs. Waktu itu ya saya terbelenggu karena kecanduan obat-obat itu ya, narkoba. And so it came to a point where I was at the lowest point in my life. Tiba pada titik ternadir, terendah dalam hidup saya. I lost my job, Bukan hanya kehilangan pekerjaan, and and when I needed the drugs, Bahkan- my friends also all run away. dan saat saya perlu narkoba dari teman-teman saya, mereka lari meninggalkan Yeah, saya. when I was working, I lend them money, give them money. Padahal waktu saya lagi kerja, uang lagi banyak, saya pinjemin uang, berikan uang pada mereka. So you will know who the real friends are. Jadi dalam keadaan susah ya, baru kita tahu yang mana sahabat sejati. All right. And so because I was on drugs, Karena saya masih terikat dengan narkoba, so I have to have drugs. jadi saya harus punya narkoba itu. And so, the drugs that was put in the straw, in the Jadi, plastic straw, Drug yang ada di plastik ya, di straw plastik itu ya, yeah, it was, ya. basically got no drugs but just the leftover, a little bit of Padahal udah powder. sisa bubuknya tinggal sedikit ya, di So, sedotan itu I ya. scraped the, Jadi saya sisihkan ya. and then I was sitting by the staircase. Jadi saya lagi tidur ya dekat anak tangga itu, Yeah, staircase, somebody's building, bangunan orang lagi. yeah. And then there was some dirty water. Ada air, sedikit air yang agak kotor begitu. So I take the water, Saya ambil airnya, put the leftover straw, taruh di pipa itu ya, sedotan itu. and then boil, Saya the liquid. didihkan airnya itu ya, saya panaskan gitu. And then I take the strings, put Lalu into the saya string, pakai itu suntikannya, saya tarik gitu, saya sedot. and then I inject into my Lalu saya hand. suntikan ke dalam tangan saya itu. At that moment, Nah, pada saat itulah I begin to realize, mulai saya menyadari, that how can I come to such a level? kok bisa saya sampai titik serendah ini? And that moment I cried out. Saat itu mulailah saya berseru, I say, if there is a God there, berkata begini, sekiranya ada Tuhan di sana, then show yourself or reveal yourself. tunjukkan dirimu, singkapkan dirimu kepadaku. And it happened. Dan terjadi, A month saudaraku. later, I was still on drugs. My sister said, I want to help you. Sebulan kemudian, CC saya ya berkata, saya ingin tolong kamu. Dia telepon saya. Yeah, so I was thinking, if you want to help me, give me some money. Saya berkata gini, kalau mau tolong saya, kasih duit dong. Yeah, that's all that I know because Itu yang saya ketahui, saudara. we are, I do not know God. Sebab saya memang nggak mengenal Tuhan. I do not know about healing, miracle, and all Saya this nggak tahu stuff. tentang mujizat atau hal-hal mujizat lain. Saya nggak kenal itu. Then my sister said, no, I'm not going to give you money. Jadi CC saya berkata, nggak akan ku kasih duit. I want to send you to a Christian drug rehabilitation Yang saya mau center. lakukan ialah kirim kamu ke pusat rehabilitasi para pecandu. And so I went.
Pergilah saya ke pusat rehabilitasi. You know, and then I saw the people going through rehabilitation. Saya lihat orang-orang di sana ya menjalani proses rehabilitasi itu. You know, they do not smoke. Tidak lagi I merokok. was thinking, if I don't smoke one day, I will die. Saya pikir gini dulu ya, kalau saya nggak merokok bisa mati saya. Yeah, susah. Yeah, Susah. difficult. Yeah. Udah kecanduan tuh. But I saw the people going through rehabilitation center that I begin to see that they are changed. Saya lihat orang yang mengalami rehabilitasi, berubah mereka, diubahkan. And so I also desire Timbullah to be changed hasrat like kerinduan how God saya had changed them. untuk diubahkan sebagaimana Tuhan merubah yang lain. You know, and so I went through the rehab. Jadi saya menjalani ya proses rehabilitasi di sana. And so the first few days was easy to go through. Hari-hari pertama itu kelihatannya mudah ya. Yeah, it is because of the power of God. Itu karena kuasa Tuhan. Hari pertama aja udah dibuat mudah. Yeah, because we know very hard to come out from drug addiction. Karena kita tahu orang yang kecanduan sulit keluar dari situ. I have friends who were caught, put into prison. Ada teman-teman kami yang ditangkap ya, dimasukkan ke penjara. You know, because of physically, you know, that it is very difficult. Karena secara fisik sulit ya untuk melepaskan itu. And so he banged his head against the wall. and Sampai died. orang itu benturkan kepalanya di tembok, saudara, sampai roboh. The reason because, you know, when we don't have drugs, we are so sick. Kalau orang yang kecanduan ya, kalau nggak ada narkoba ya badan rasanya nggak enak, sakit semua. Yeah, got flu, Timbullah Stomach flu, ache. sakit perut lah. you know, and ya. the bones is like somebody just put a screw Iya, in your bones kayak inside. tulang Wow. juga kayak orang kasih baut gitu, kayak kita dibor gitu tulangnya. Very Coba. hard to come out from Sulit that lah bondage. keluar dari kecanduan itu. You know, but God delivered me. Tapi puji Tuhan, Tuhan melepaskan Pastor David lain. Amen. And then later on, Kemudian tentunya I told God, saya berkata kepada Tuhan, I only have one life. hanya satu kehidupan yang kumiliki. I will choose to serve you. Aku memilih hidupku ini untuk melayani Engkau. When I got delivered, some of my friends said, come, go back to work in the oil rig, in the Ya, oil waktu field. saya dilepaskan, ada beberapa teman berkata, udah kembali ke tempat itu apa? Cari minyak. Cari minyak itu ya. Yeah, I can go internationally to work. Ya, di offshore itu ya, bisa kerja secara internasional kemanapun saya mau. Ada tawaran begitu. Yeah. But I was no more interested in money. Tapi waktu itu sudah nggak tertarik ya dengan uang. Because I was working in the petroleum industry. Sebab dulu waktu saya kerja di industri perminyakan, Yeah, all my money semua uang yang saya peroleh spent all in the wrong places. dihabiskan untuk tempat yang salah, untuk hal yang salah. Alright. Nightclub lah, disco Ya, lah, klub malam, perempuan diskotik, lah, perempuan apa. lah, apa aja. Ya, nakal dulu. Nakal ya. Ya. So, Mantan. after that sudah bertobat. Jadi setelah itu bertobat So lah. I was thinking, Jadi berpikirlah saya, yeah, if I go back to work only cari uang, kalau saya kembali kerja cuma cari duit tok, yeah, for what? untuk apa lagi? What to spend on? Saya habiskan buat apa? What to spend on? Ya, habiskan buat apa? Beli baju, Paling beli baju, beli watch, beli arloji, ya, beli sepeda, beli sepeda untuk olahraga, suka jogging. ya, you know, you see, my Jadi- paradigm at that jadi- age was changed. Paradigma saya ya saat itu mulai berubah. I was only 24 years old. Waktu itu baru berusia 24. Now I serve God 40 years. Sekarang sudah melayani 40 tahun. Puji Tuhan. Praise God. Cari uang. And God has been faithful. Dan Tuhan memang telah setia kepada saya. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. And to clap for Jesus. Come Tepuk on. tangan yang layak loh bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Hallelujah. All right. So the disciples, you know, that they are able to stop Jesus from bypassing Jadi them. para murid di perahu itu berhasil menghentikan langkah Yesus sehingga Yesus tidak melewati mereka. You know, and when he went into the boat, Nah, apalagi setelah Yesus masuk ke dalam perahu mereka, you know, the wind and angin the wave sakal itu, stop. gelombang yang hebat itu tiba-tiba berhenti. Amen.
2023, 2023 ini there will be many storms. banyak badai memang di depan kita. Everybody is saying negative thing, Semua inflation. orang berkata hal negatif, inflasi lah. But tonight, Tapi malam ini you do not have to walk in that kind of world. nggak perlu kita melangkah masuk dengan dunia, cara berpikir, konsep dunia seperti itu. Amen. Any wind, any storm, any wave that come, Jesus is able to stop it. Angin apapun, badai, topan, gelombang apapun, Yesus sanggup menghentikannya. Amen. And so tonight, do not let God bypass us. Jadi malam hari ini jangan biarkan Tuhan melewati kita begitu saja. Amen. There was a man in the Old Testament. Seorang pria di perjanjian lama, His name is Joshua. namanya Yosua. He is able to stop God and God listen to him. Dan dia berhasil menghentikan Tuhan ya. Dan Tuhan mendengarkan doanya. And his prayer is this: Sun, stand still. Nah, doanya Moon, gini. stand still. Matahari, berdiri lu di sana, jangan bergerak begitu, jangan bergerak. So powerful. Begitu dahsyat ya. Matahari dihentikan selama 1 hari. How many of us want to tap into that dimension? Siapa mau menjejak masuk dalam dimensi roh seperti itu? Very high level. Itu tingkat yang tinggi tentunya. Amen. Because even nature respond to him. Bahkan alam pun meresponi perkataannya. Alright. So in the book of Joshua chapter 10, Joshua pasal 10, we read verse 14 because Ayat most of us 14. know the story karena already. kebanyakan kita sudah tahu ceritanya ya. Boleh ditayangkan ayatnya kalau boleh, Joshua pasal Pasal 10, 10 10 verse 14. ayat 14, saudaraku. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amen. That God is willing to listen to the voice of a man. Bayangkan Tuhan kok bersedia mendengar suara manusia. And I believe that God today also wants to listen to a voice of another man. Saya juga percaya bahwa hari ini Tuhan siap mendengar suara manusia lainnya di tempat ini. Amen. Can God listen to your voice? Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa mendengar suaramu? I tell you, when God is able to listen to your voice, you can pray phenomenal prayer. Kalau Tuhan bisa dengar suara saudara hari ini, doa saudara hari ini, ada doa yang fenomenal yang akan terjadi. Can also affect nations. Dan doamu itu bisa memberi dampak kepada bangsamu. Just like Elijah. Seperti Elia, saudaraku. Alright, 1 Kings chapter 17 verse 1. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama. The Bible introduced Elijah, that Elijah, stand in the presence of God. Alkitab mencatat Elia orang yang suka berdiri dalam hadirat Tuhan. Alright, in the book of 1 Kings 1 Raja-Raja 17, as in put the pasal scripture, 17 boleh verse 1. ditayangkan ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Wow, very Wow, powerful. dahsyat banget So pernyataannya. it is like the same like God said to Joshua, that I hear the voice of a man. Persis seperti yang dilakukan Joshua sampai Tuhan berkata, aku dengar suara seorang manusia. Amen. So when we look at Joshua, Nah, kalau kita lihat Joshua, saudaraku, that in the book of Exodus chapter 33 verse 11, Keluaran pasal 33 ayat 11. everybody went back home. Nah. Moses also went back home. Semua orang udah pulang ke rumahnya termasuk Musa.
But Joshua remains at the tabernacle. Tapi Joshua tetap tinggal di tabernakel itu. Amen. That means that the tabernacle is where the presence of God was. Tabernakel itu dulu ya gambaran tentang kehadiran Tuhan. That means that, that all the time he was there with God. Artinya Joshua selalu ada di dalam hadirat Tuhan di tabernakel itu. It is as good as Jesus entered the boat. Sama dengan Yesus yang menggambarkan kehadiran Bapa ke dalam perahu para murid. Remember Paul and Silas. Masih ingat Rasul Paulus dengan Silas? When they were in the Philippian jail. Waktu itu mereka ada di penjara Filipi, kota Filipi. And the Bible tells us that in the book of Acts chapter 16 verse 25 verse 26. Kisah pasal 16 ayat berapa? 26 25 sampai 26. And then when they were in the Philippian jail, the Bible tells us that Silas and Paul, they prayed. Nah, waktu mereka ada di penjara di Filipi itu, dikatakan Alkitab, Paulus dan Silas berdoa. And singing hymns. Dan menaikkan kidung puji-pujian. And at that moment, Nah, pada saat itu, saudaraku, earthquake happened. terjadilah gempa bumi, saudaraku. Amen. And you can see that, that Joshua stopped the sun. Saudara bisa lihat tadinya ya bagaimana Joshua menghentikan matahari. We can see Elijah Juga stop the kita rain. bisa lihat Elia menghentikan hujan. And also can release the rain. Dan mampu melepaskan hujan setelah 3,5 tahun itu. Amen. Now we see Paul and Silas, that when they prayed, there was an earthquake, prison door were open, Lalu Silas chain juga were dalam loose. perjanjian baru waktu berdoa, saudara, terjadi gempa bumi, jeruji penjara pada rontok semua dan mereka lepas. And I believe that God is looking for men and women that He wants to listen. Saya yakin malam hari ini answer. Tuhan sedang mencari pria dan wanita di mana Tuhan akan dengarkan suaranya, siap untuk menjawabnya. I believe that the church have to come to this level. Saya yakin gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus tiba pada tingkat iman seperti itu. Because the people in the world are so clever. Karena orang-orang di dunia ya udah pinter banget gitu loh, Amen. canggih. I tell you that they can invent things like, like the electric car. Ya bisa menemukan ya hal yang mutakhir seperti mobil listrik dan sebagainya. The IT, I tell you it's... IT lain, saudara. Yeah, now you can go to the web, you can ask anything, the flow will arrange it and answer you. Di web, saudara, ya tanya Mbak Google, ketik, tanya apa, keluar jawaban. Amen. But to produce the supernatural Tapi is different. untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat adikodrati itu beda. Because we basically got nothing to offer. Sebenarnya pada dasarnya kita manusia nggak ada hal yang luar biasa kita bisa tawarkan kepada dunia ini. That's why they are not interested. Makanya orang-orang dunia nggak tertarik untuk ngikut kita. Amen. But when they can see God at work, Tapi kalau mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja ya di dalam perbuatan kita dan sebagainya. miracles take place, Misalnya mujizat terjadi, healing take place, kesembuhan terjadi, cancer disappear yang from people's kanker body. ya dihilangkan kankernya. Those who are barren can Mereka yang have mandul baby. ya bisa mulai memiliki anak. I tell you that when we can pray that kind of prayer, Nah, kalau doa penuh mujizat seperti ini bisa kita hadirkan, many people is going to come to Jesus. banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan akan datang kepadanya. Just like what Jesus did. Seperti apa yang Yesus lakukan. Whenever He heals somebody, Waktu or Yesus miracle take place, menyembuhkan seorang atau mujizat terjadi, there will be thousands that want to follow Him. ribuan orang mulai mengikuti dia. How many of us want to see revival? Siapa yang rindu melihat kebangunan rohani terjadi di Amen. Indonesia? I believe that that God is looking for people that is able to pray that kind of prayer. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang yang bisa memancarkan doa yang penuh iman seperti itu. Amen. It is not because of us.
Bukan karena kitanya, hebatnya kita, bukan. But God wants to manifest. Tapi Tuhan ingin menyatakan dirinya, God wants to show memanifestasikan His dirinya. glory. Tuhan ingin menunjukkan, menyatakan kemuliaannya. You know, but God is looking for people. Tapi Tuhan cari bejana, yaitu manusia-manusia. If we dare, Nah, kalau kita berani. you know, just like the woman with the issue of blood. Nah, seperti wanita yang mengalami pendarahan itu. Yeah, in the crowd, everybody was touching Jesus. Padahal dalam kerumunan orang banyak semua bersentuhan dengan tubuh Yesus. You know, and so she came and she said that, you know, that if only I touch His garment, I shall be made Si well. wanita ini dengan imannya berkata kepada dirinya, kalau saja aku berhasil menjamah ujung jubahnya, aku pasti dipulihkan. And she touched Jesus. Berhasillah dia menjamah Yesus. You know, and when she touched Jesus, Jesus knew something happened. Waktu dia berhasil menjamah Yesus, Yesus tahu ada sesuatu yang beda terjadi. Jesus stopped. Berhentilah Yesus. Just as how this blind Bartimaeus call him, he stopped. Seperti Bartimeus yang buta yang berseru manggil namanya, dia terhenti langkahnya. And Jesus said, "Who touched me?" Sampai Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? I know somebody in the crowd have touched me. Aku tahu dari kerumunan orang ini ada seorang yang berhasil menjamah aku. Because the power Karena ada kuasa yang mengalir dari that was tubuhnya. released to that person. Ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus kepada orang itu. You know, tonight Malam ini juga we can come into that dimension. kita as bisa masuk dalam dimensi yang seperti itu. well. Amen. We Amen. can touch God and the power of God. will be Jamah released. Tuhan, maka kuasa Tuhan dilepaskan bagimu. Hallelujah. Haleluya. You know, and so I pray that tonight, Jadi malam ini saya berdoa, you know, that all of us, semua kita you know, will not let God bypass us. tidak akan membiarkan Tuhan melewati kita begitu saja. In the book of Mark, going back to the book of Mark, chapter Kembali 10, ke Injil Markus pasal 10 tadi. so Jesus called blind Nah, Bartimaeus. setelah itu Yesus memanggil Bartimeus datang kepadanya. All right. And then Jesus asked blind Bartimaeus. Bertanyalah Yesus pada Bartimeus. All right. You know that Jesus saw that he was blind. Yesus melihat kok bahwa si Bartimeus memang benar-benar buta. Amen. Jesus could have just lay hand on him or speak the word, blind eyes open. Yesus bisa aja langsung ya sembuhkan dia, berkata, "Hai mata yang buta, terbuka." But Jesus didn't do that. Tapi Yesus tidak langsung melakukan hal itu. And so Jesus asked him Bertanyalah Yesus kepadanya. in verse 51. Ayat 51, saudaraku. Right? Mark chapter Markus 10, pasal 51. 10, ayat 51. So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" Ayat 51, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? All right. You know, tonight, Malam hari ini, do not let God bypass us. sekali lagi jangan biarkan Tuhan melewati kita begitu saja. You know, if we don't let God bypass us tonight, He will say the same thing to you. Kalau saudara tidak izinkan And Tuhan I. melewati saudara begitu saja, hal yang sama dia juga akan berkata kepada saudara dan saya. What do you want me to do for you? Apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? Wow. Wow. If God asks you that kind of question, Kalau ditanya seperti itu, ditantang seperti itu, saudaraku, I tell you that probably that we have 101 things to tell. mungkin ada 101 hal yang kita utarakan atau minta darinya. It doesn't matter. Enggak masalah, Amen. saudaraku. God is a generous God. He is a good Tuhan God. kita penuh kemurahan hati, dia Tuhan yang sangat baik, saudaraku. He loves you. He loves your family. Sangat besar kasihnya bagi kita dan keluarga You kita. know, He loves what you are doing. Dia juga senang dengan apa yang kita lakukan. You know what you are going through. Apa yang saudara alami. He wants to bless you. Dia rindu memberkati setiap And tonight He's pekerjaanmu. asking the same question. What do you want me to do for you? Malam ini pertanyaan yang sama dialamatkan pada saudara. Apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? So the blind man, blind Bartimaeus, you know, have to tell God what he wants. Jadi Bartimeus yang buta harus menjelaskan apa yang dia mau dari Tuhan. You know, so the blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Dia berkata, Rabuni aku supaya aku bisa mendapat penglihatanku kembali. Amen. It's the same thing that just like Joshua called the sun to stand still. Sama seperti Joshua dengan penuh iman minta matahari berhenti. Amen. And then Jesus said, Nah. go your way, your faith has made you Yesus well. berkata kepada Bartimeus, pergilah,
imanmu telah menyembuhkan engkau. And then the Bible says, and immediately he received his sight and followed Jesus on the Alkitab road. berkata seketika itu juga dia mendapatkan penglihatannya dan segera dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Amin. So before that, Nah, sebelum itu Bapak Ibu, blind Bartimaeus, Bartimeus yang buta ini his territory is only in Jericho. teritori wilayahnya hanya di satu kota saja, yaitu Yeriko. It is limited. Artinya ada keterbatasan. There is limitation. Ada keterbatasan. You know, but when he met Jesus, Tapi waktu dia berjumpa dengan the Yesus, Bible tells us that he received his sight and followed Jesus on the road. Alkitab berkata bukan hanya dia terima penglihatannya, dia mulai mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Artinya ke kota-kota lain. That means saudara. that no more limitation. Artinya nggak ada keterbatasan lagi bagi Bartimeus. Amen. You know, and follow Jesus. I tell you, the best person to follow is God. Bapak Ibu, orang pribadi yang terbaik untuk kita ikuti ialah Tuhan sendiri. Amen. I tell you that when you follow Jesus, he can take you to the next level, from glory to glory. Kalau saudara benar-benar ikut Yesus, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain, dari iman pada iman yang lain, kita akan dibawanya. Do not let God bypass us. Sekali lagi intinya Pak, jangan biarkan Tuhan melewati kita begitu saja. In closing, Sebagai penutup, saudaraku, remember masih ingat saudaraku, Jacob. Yakub ya. Yeah. Yakub. So Jacob, you know, in the book of Exodus chapter 32, Keluaran pasal 32, Genesis. yeah, Genesis. Kejadian pasal 32, You know, during this time that Kejadian pasal 32. before Jacob meet Esau, Sebelum Yakub bertemu dengan saudara kembarnya Esau, he didn't know what to expect. dia nggak tahu apa yang dia harapkan. You know, whether his brother is going to kill him because of Apakah the blessing saudaranya that he ini, took from kokonya ini akan membunuh dia karena telah mencuri berkat hak sulung darinya. And so that night, Jacob couldn't sleep. Malam itu resah dia, nggak bisa tidur. Yeah. And the angel of God came, Malaikat Tuhan datang kepadanya. you know. And so in their meeting, from meeting become wrestling match. Dari perjumpaan menjadi pergulatan, pertandingan gulat, saudara. Amen. But there's a Tetapi- time frame. Ada rangka waktunya, ada kerangka waktu. And so when morning is about to take place. Begitu tiba pagi, saudaraku, Ya. fajar mulai So the menyingsing. angel told Jacob, Malaikat berkata kepada Yakub, he said that I need to go. aku perlu pergi sekarang, balik ke surga. All right. But if, you know, Tapi- if Jacob said, you go lah, you know, it's Kalau time to Yakub go, bilang, you go wes lah. lah, wes lah, monggo. I Pergilah. also got tired of you. Aku juga wes capek sama Ya. kamu ini. So no more wrestling. Ya, nggak usah gulat-gulat lagi lah But sama he saya. did not let the angel go. Tapi lihat, ya, si Yakub ini ngotot, tidak ingin malaikat meninggalkan dia sebelum memberkatinya. He said, you need to bless me. Dia berkata, lu ya, berkati gua dulu. Yeah. And then, you know, and the angel Nah, who is God himself Malaikat blessing. yang adalah gambaran Allah sendiri benar-benar memberkati dia hari itu. And this is what happened. Nah, yang terjadi begini. So he told Jacob, Nah, malaikat ini berkata kepada Yakub, from now on, mulai sekarang ini, your name is no more Jacob. namamu tidak disebut si penipu lagi, bukan lagi Yakub. Yeah. So it speaks about our nature. Ini bicara tentang sifat kita, Yeah, saudara. some of us are shameful because of the Beberapa past. kita mungkin merasa dipermalukan karena kejadian masa lampau. You know, some of us see ourselves not capable. Ada yang merasa We diri feel kita condemned. minder, gak mampu, tertuduh, terhakimi. But God did not see us that Tapi way. Tuhan tidak melihat kita seperti itu, saudaraku. Amen. And God changed his name. He said, now your name will be called Israel. Nah, Tuhan rubah namanya. Tuhan berkata, mulai sekarang namamu Israel, pangeran bersamaku. Prince with God. Pangeran bersamaku. Amen. I tell you Kata that, Tuhan. you know that if Nah. God is for him, who can come against Nah, him? kalau Tuhan ada di pihak seseorang, siapa yang sanggup melawan orang itu?
You know, and so later on, Jacob's life when he became Israel, he was really blessed. Kita tahu setelah namanya berubah jadi Israel, hidupnya benar-benar diberkati sejak hari itu. And that place, Dan tempat perjumpaan dengan malaikat itu, yeah, Jacob or Israel now call that place Peniel. di Israel, si Israel dulu Yakub ini menyebut nama tempat itu Peniel, ya. And what does it mean? Maknanya apa? I have seen God face to face. Aku telah melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri, muka dengan muka aku berhadapan dengannya. That means all this time he was wrestling with God. Artinya selama ini dia bergumul, dia bersama Tuhan bergumul tapi tidak mendapat jawaban, ya. Yeah, he did not let God go. Tapi kuncinya dia tidak biarkan Tuhan pergi meninggalkan dia begitu saja. If he have let God go, Kalau sekiranya dia biarkan Tuhan pergi meninggalkan dia begitu saja, he will still be the same. pasti keadaannya tetap sama. Yakub tetap Yakub. His Gitu. situation will not change. Situasi keadaannya juga nggak akan berubah. There will still be fear in his heart. Tetap ada rasa takut ya dalam hatinya. But everything changed Tapi semua dalam dirinya berubah sejak perjumpaan itu. because he did not let God go. Karena apa? Dia tidak mengizinkan Tuhan meninggalkan dia begitu saja. And so tonight, Jadi malam ini saudaraku, I believe that, tonight, same thing here, that every time when we have meeting, God is always present. saya percaya hal yang sama terjadi di sini. Setiap kali ada perjumpaan atau ibadah di sini, saudara, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Every time. Setiap kali, saudaraku. Don't let him go. Jangan biarkan Tuhan melewati kita begitu saja. Every time when we meet, there Setiap must be kali something ada that should perjumpaan happen dengan to Tuhan, us. harus terjadi sesuatu pada diri kita. We should receive the goodness of God, Kita harus menerima segala the kebaikan miracle of Tuhan, God, the mujizatnya, healing of God, the kesembuhannya, breakthrough of God, terobosannya. Amin. the glory of God, the power of God. Kemuliaan dan juga kuasa Tuhan harusnya kita terima. Amen. Amin. We do not want to meet for meeting sake. Kita nggak mau ya dari satu pertemuan pada pertemuan ya tanpa hasil gitu. But each time when we meet, Tapi setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, we are expecting God kita berharap ya dari Tuhan to do great and mighty things. melakukan in our perkara midst of us. besar dan perkasa bagi kita. Amen. Are you blessed? Apakah saudara berkati? sure. Saya Amen. yakin. Amin. All right, let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for Bapakku, terima kasih untuk malam ini. Lord, that from the word of God, Dari firman-Mu ya Tuhanku. how blind Bartimaeus, Betapa Bartimius yang tadinya buta that he alone received dan his answer dia sendiri di antara kerumunan orang itu menerima jawaban baginya. because he did not let you bypass him. Karena dia tidak mengizinkan engkau melewati dia. Where else the rest of the people in Jericho, they allowed you to bypass them. Sedangkan yang lainnya di kota Yeriko membiarkan engkau melewati mereka begitu saja. It is so sad that you are the answer to their needs. Sangat their menyedihkan, problem. padahal engkau adalah jawaban untuk setiap permasalahan mereka. And yet they let you bypass Tapi them. mereka membiarkan engkau melewati mereka. Father, we will not be like the crowd, Bapak surgawi, kami tidak ingin seperti kerumunan orang banyak itu. but we will be like blind Bartimaeus, Tapi kami mau menjadi Bartimius yang tadinya buta itu. that he received his healing, Sehingga dia menerima he kesembuhannya. received his sight, Dia menerima penglihatannya. he break every limitation, Dia patahkan setiap and keterbatasannya. continue to walk with Dan Jesus. melanjutkan perjalanannya bersama Yesus. Likewise tonight, Begitu juga malam ini Tuhan. Lord, we will not let you go. Kami tidak membiarkan Engkau pergi dari kami. Father, we pray, God, Lord, that everyone here in this room Kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam ruangan ini will be able to stop you akan dimampukan untuk menghentikan langkahmu. from moving another step. Sehingga kami bisa sehingga Engkau tidak bergerak lebih lanjut. And we know that tonight, Kami tahu malam ini your power has already been released. kuasa-Mu sudah dilepaskan. Your glory has already been released. Kemuliaan-Mu juga sudah dilepaskan. And tonight we receive our answer. Karena itu malam hari ini kami terima jawaban kami. Hallelujah. Nothing is Hallelujah. impossible with you. Karena tidak ada yang mustahil bersamamu. Tidak ada. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen Amin and dan amen. amin dan amin. Haleluya.